नसीब खान चंद लम्हे तो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा और फिर फ़कत इतना कह सका, जवान पता भी है क्या कह रहे हो? जी सर, अवैस ने सादतमंदी से कहा। मैं आपकी बेटी को अपनी इज्जत बनाने के लिए आया हूँ। आप मना कर देंगे तो वापस लौट जाऊँगा और उसके बाद अगर मुझे कभी यहाँ देख लिया तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। देखो जवान, आप बहुत बड़ी जुर्रत का इजहार कर चुके हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, और फिर मैं रवायती बाप भी नहीं हूँ कि बेटी की मर्ज़ी जाने बगैर उसकी शादी कर दूँ। आप पूछ लें बेटी से, यकीनन वो मेरे ताक़ुब से बेखबर नहीं रही होगी। और नसीब खान ने भी उसे शिश्तर कर दिया। उसने उसी वक्त बेटी को बैठक में बुला लिया और पश्तो की बजाय उर्दू में उससे पूछा कि आया वो अवैस को जानती है? उसने नफ़ी में सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया था। इसने आज तुम्हें बाज़ार में देखा है और अब अपने वालिद साहब को यहाँ लाना चाहता है। क्या मैं इसे वालिद को बुलाने की इजाज़त दे दूँ? इस मरतबा इरम का चेहरा शर्म से गुलनार हो गया था। मुंह से कुछ कहे बिना उसने सर को झुका लिया। ठीक है बेटी, जाओ। बेटी को वापस भेजकर वो अवैस को मुखातिब हुआ। जवान, आपका ये फ़ेल अजीब लगता है, मगर मुझे अच्छा लगा। आपने आजकल का बेहुदा तरीक़ाकार अपनाने की बजाय सादा और सच्चा तरीका अपनाया, और ये इस बात का मज़र है कि आपके मन में कोई खोट या मैल नहीं है। आप मेरी बेटी को भी वर्गलाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा ना किया। जाओ, अब अपने वालिद को राज़ी करने की कोशिश करो। मेरी तरफ से हाँ है। अवैस खुशी से फूलना समाते हुए वापस आ गया। घर आकर उसने वालिद से बात की, मगर वो उसकी शादी कहीं और करने की सोचे हुए था। उसने खुला इनकार कर दिया। 2-3 दिन बाद अवैस ने रावलपिंडी जाकर नसीब खान को सारी बात बता दी और ये भी कहा कि वो इरम के अलावा कहीं शादी नहीं करेगा। अगर नसीब खान उस पर थोड़ी और मेहरबानी करे और उसे चंद माह की मोहलत दे दे ताकि वो अपने वालिदैन को राज़ी कर सके। नसीब खान ने इस मरतबा भी बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उसे साल भर की मोहलत दे दी और उसके साथ अपने अबाई घर का भी पता उसके हवाले कर दिया कि उसकी सर्विस के फ़कत 6 माह बाकी थे। अवैस उसका शुक्रिया अदा करता हुआ वापस आ गया और उसके बाद वो मुसलसल इस कोशिश में मसरूफ़ रहा कि अपने वालिद को राज़ी कर सके। वो सादतमंद बेटा था, वालिद की इजाज़त के बगैर शादी नहीं करना चाहता था। वालिद कब तक जवान बेटे की ख्वाहिश को टालता। आखिर 11 माह अवैस की मुसलसल मिन्नत समाजत ने उसे राज़ी होने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान अवैस ने नसीब खान से रब्ता मुनक़ता नहीं किया था। वो बाकायदगी से महीने 15 दिन के बाद नसीब खान से मुलाकात के लिए उसके गांव जाता रहा। नसीब खान का ताल्लुक़ स्वाबी के मशहूर गांव शेवा से था और जब वो रिटायर्ड होकर अपने गांव चला गया तो वहां भी उसका आना जाना लगा रहा और अब वो मुझे कामयाबी की उम्मीद सुना रहा था। मुझे भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा था कि उसकी राह की सारी रुकावटें दूर हो चुकी हैं। हफ्ते की सुबह सवेरे ही हमारा काफ़िला शेवा गांव की तरफ रवाना हुआ। 5 बड़ी बसों के अलावा 2 वैगनें और 4 कारें भी थीं। 3 बसों में औरतें सवार थीं। नौजवान लड़के बसों की छतों पर बैठे बैठे ढोल की थाप और शहनाई की सुरीली आवाज़ पर थिरक रहे थे। लड़कियों की बसों में भी ढोल की आवाज़ के साथ नौजवान लड़कियों की तालियों की आवाज़ एक तसलसल से सुनाई दे रही थी। कुछ सुरीली और कुछ बेसुरी आवाज़ें भी गीतों की शक्ल में बुलंद हो रही थीं। हम अवैस के तमाम दोस्त एक ही वैगन में बैठे थे। स्वाबी शहर से गुजरते हुए हम 8:30 बजे के करीब शेवा पहुंच गए थे। शेवा स्वाबी से करीबन 20-22 किलोमीटर दूर है और काफ़ी बड़ा गांव है, बल्कि इसे शहर कहना ही मुनासिब होगा। पठानों ने रवायती मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते हुए बारात के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। सबसे पहले मेहमानों की तवाज़े मौसम की मुनासबत से ठंडे मशरूबात से की गई और इसके बाद निकाह पढ़ाया गया। निकाह के इख्तिताम पर खाने का बंदोबस्त किया गया। पुरतकल्लुफ़ खाने के बाद रुखसती होनी थी, मगर इससे पहले दुल्हन वालों ने एक छोटी सी शर्त रख दी कि रुखसती उस वक्त होगी जब दुल्हा या उसके दोस्तों में से कोई फायर के ज़रिए मतलूबा हदफ को निशाना बनाएगा। अवैस के दोस्तों ने बड़ी खुशी से ये शर्त कबूल की और मैदान में उतर आए। गांव के नज़दीक ही एक छोटी सी पहाड़ी मौजूद थी। दुल्हन वाले बारात को लेकर पहुंच गए। गो नसीब खान जवान लड़कों को मना करता रहा कि यह तरीका पठानों में राइज है, पंजाब में इसका कोई तसव्वुर नहीं, मगर जवान इसकी कहाँ सुनने वाले थे। सबसे ज़्यादा पुरजोश उसका सगा भतीजा था जो अवैस ही का हम उम्र था। लगता था इरम की शादी से उसे कोई ख़ास तकलीफ़ पहुंची थी और अब उसका कुछ न कुछ तदारुक वो बारात की बेइज्जती करके चुकाना चाहता था। पहाड़ी की बुनियाद में आसपास की ज़मीन से थोड़ी उभरी हुई जगह पर एक मरबा फुट का एक शीशा लगाया गया था और करीबन 300 मीटर दूर से उसे निशाना बनाना था। उस शीशे को हिट करने के लिए आप लोगों के पास 10 गोलियां हैं।
رحمت خان نے فخریہ انداز میں ایک کلاشنکوف دولہا کی طرف بڑھائی۔ آپ خود فائر کرنا چاہیں گے یا آپ کا کوئی دوست اپنی مہارت کا ثبوت دینا چاہے گا، یہ آپ پر منحصر ہے، لیکن اگر 10 گولیوں میں نشانہ نہ بنا سکے تو پھر دلہن لینے کے لیے آپ کو کل آنا پڑے گا، اور یہ ہماری روایت ہے۔ نہیں، یہ روایت ہمارے پنجابی بھائیوں پر لاگو نہیں ہوتی۔ نصیب خان نے جلدی سے اپنے بھتیجے کی تردید کی۔ چچا جان، روایت تو روایت ہوتی ہے، اور لڑکے والوں کے لیے لڑکی کے خاندان کی روایت کا پاس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اویس کا والد جلدی سے بولا، ہاں مگر کوئی ایسی روایت ہو جس پر عمل بھی کیا جا سکے۔ ہمارے جوان ہتھیاروں سے ذرا دور ہی رہتے ہیں، حالانکہ ہتھیار مرد کا زیور ہوتا ہے۔ یقین مانو اگر میں اپنے گاؤں کی کوئی لڑکی بلا لوں تو 10 گولیوں میں تو وہ بھی اس شیشے کو نشانہ بنا لے گی۔ رحمت خان، غلط بات، مہمانوں سے ایسے بات نہیں کرتے۔ نصیب خان نے اپنے بھتیجے کو ڈانٹا۔ چچا جان، مردوں سے مردانگی کی ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ رحمت خان نے نصیب خان کی بات کو درخور اطنان نہیں سمجھا تھا۔ اویس نے بے بسی سے دائیں بائیں دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ فائر کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے۔ ہمارے باقی دوست بھی اس معاملے میں کورے تھے، لیکن رحمت خان کی بات ایسی نہیں تھی کہ ہمیں غصہ نہ آتا۔ اویس نے سر جھٹکتے ہوئے کلاشنکوف پکڑی، نشانہ لگانے کی جگہ کی طرف بڑھا۔ 1 منٹ اویس، میں اسے رکنے کا اشارہ کر کے رحمت خان کی طرف متوجہ ہوا۔ رحمت خان، کیا اچھی نشانہ بازی کا مظاہرہ ہی مردانگی کی علامت ہے؟ اس نے استہزائی انداز میں کہا۔ ہمارے ہاں تو ہے۔ میں نے پوچھا، مطلب جو آپ سے اچھا نشانے باز ہوگا وہ آپ سے بہتر مرد ہوگا؟ بے شک، مگر آپ لوگوں میں یقیناً کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے اچھا تو کیا صرف مرد ہونے کا ثبوت ہی دے دے۔ اس کی بات پر ہمیں تو کیا، نصیب خان کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ رحمت خان، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ چلو کوئی نشانہ بازی نہیں ہوگی۔ بیٹی کا باپ میں ہوں، اور میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایسی شرط ضروری نہیں سمجھتا۔ چچا جان، آپ کی بیٹی ہماری بھی کچھ لگتی ہے، اور اس کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے کہ ہم اپنی روایات دور جھٹکنے پر مجبور ہو جائیں۔ بدتمیز! نصیب خان غصے میں اس کی طرف بڑھا، مگر میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ 1 منٹ چچا جان، آپ غصے نہ ہوں، میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اویس کے ہاتھ سے کلاشنکوف لے کر کہا، رحمت خان، اب جب کہ آپ نے ہمیں مردانگی کا ثبوت دینے پر مجبور کر ہی دیا ہے تو ذرا اس شیشے کے دائیں بائیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 2 شیشے اور بھی گاڑ دیں۔ اس نے استہزائیہ لہجے میں پوچھا، تو آپ 10 گولیوں سے 3 شیشوں کو نشانہ بنائیں گے؟ میں مصر ہوا۔ آپ شیشے تو لگوائیں۔ اس نے اپنے ایک دوست کو 2 شیشے دے کر ہدف کی طرف دوڑا دیا۔ بارات میں موجود لوگوں میں جوش کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ اب بات عام رواج سے ہٹ کر چیلنج کی طرف پھر گئی تھی۔ اویس کی آنکھوں میں اضطراب ہلکورے لے رہا تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ اس کی دلہن کا معاملہ تھا۔ وہ لڑکی جو جانے کب سے اس کے خوابوں میں بسی ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی روایت کی وجہ سے اس کے ملنے میں 24 گھنٹے کی تاخیر ہونے والی تھی۔ گو وہ میرے بارے میں جانتا تھا کہ فوجی ہونے کے ناطے میں رائفل کے استعمال سے اچھی طرح واقف ہوں گا، مگر پھر بھی اتنی دور سے چھوٹے سے شیشے کو نشانہ بنانا اسے اتنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکے کے واپس آتے ہی میں نے کلاشنکوف کی میگزین اتار کر میگزین میں بھری تمام گولیاں باہر نکالیں، اور پھر رحمت خان کی طرف 5 گولیاں پھینک کر میں نے باقی کی 5 گولیاں میگزین میں بھر لیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔